سلام البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أولًا حبيت نرحّب بكل لي زابوني جدد اللي التحقوا بالقناة نتاعي، وشكرًا، شكرًا على الدعم نتاعكم. Donc bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier, pour votre soutien et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire. Donc c'est une préparation des lasagnes à ma façon. Restez avec moi. Donc اليوم البنات راح نحضر طبق لازانيا على طريقتي، بقاو معايا. دونك راح نبدا بتحضير صلصة البيشاميل. Là je vais préparer ma sauce béchamel. Donc je vais faire fondre 100 g de beurre et je vais y ajouter 100 g de farine. Donc هنايا راح نذوب 100 g زبدة ونزيد لها 100 g فرينة. هنايا الكمية على حساب اللازانيا، الكمية تاع اللازانيا اللي راح نحضرها. Donc là pour la quantité c'est selon la quantité de la lasagne que je vais préparer. دونك هنايا راح نخلط مليح الفرينة في الزبدة اللي ذوبتها. Là je vais bien incorporer la farine dans le beurre fondu. Donc on mélange bien pour que ça ne colle pas. Donc لازم نحركو مليح باش ما تلصقش. وهنايا راح نزيد 20 سنتيلتر تاع كريمة سائلة. Donc القشطة الطرية السائلة. Là je vais ajouter 20 centilitres de crème liquide et je mélange le tout. Donc هنايا نخلط كلش مليح. Donc là l'ajout de la crème liquide c'est une touche personnelle. Donc moi je travaille ma béchamel avec la crème liquide et ça donne un très bon goût. هنايا زدت اللمسة نتاعي شخصية تاع الكريمة السائلة لا بيشاميل تاعي ويعطيها ذوق رائع. وهنايا نضيفوا الحليب بالتدريج حتى نتحصلوا على صوص بيشاميل تاعنا ما تكونش عاقده بزاف وما تكونش سائله. Là, on ajoute le lait progressivement jusqu'à obtention d'une sauce béchamel pas trop épaisse et pas trop liquide. Donc là, j'ajoute la noix de muscade et un petit peu de sel. دونك هنايا لاصوص تاعي راهي واجده. دركا كي تركح شويه وإلا شفتوها عاقده ما زيدوا لها شويه حليب ما كانش مشكل. دونك là ma béchamel est prête. Donc après la pause, si vous voyez qu'elle est un petit peu épaisse, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait. دونك هنايا راح نوجد لي بات تاوعي. انا نديرهم في الماء الفاطر، دونك ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد باش يطراو شويه. Donc là, je vais préparer mes pâtes de lasagne. Donc je vais les tremper dans de l'eau tiède, donc pas trop chaude et pas froide, pour les ramollir un petit peu. دونك هنايا راح نحضر صلصة البولونياز تاعي. واش درت اللحم المرحي واحد 700 غرام، ودرت شويه زبده شويه ملح فلفل كحل وشويه ثوم. Là je vais préparer ma sauce bolognaise. Donc j'ai besoin de 700 g de viande hachée, un petit peu de beurre que je fais revenir dans un petit peu de beurre, donc de l'ail, sel et poivre. Et là, je vais utiliser un pot de tomates cuisinées au basilic. Donc,
هنايا راح نستعمل هاد العلبة تاع الطماطم المطبوخة اللي فيها الحبق. انا نرحيها مليح باسكو ولادي ما يحبوش هذوك لي مورسو. ومن بعد كي يتقلى اللحم نتاعي نضيفها للحم. Donc là, je vais l'ajouter, une fois bien mixé, je vais l'ajouter à ma viande hachée. Donc j'ajoute un petit peu d'huile. هنايا نزيد شوية زيت. دونك البنات اللي ما عندهمش هاد الطماطم الواجده هذه المطبوخه في المحلات تاعهم، راني راح نخلي لكم في صندوق الوصف كيفاش تحضروا لاصوص بولونياز. Donc là on ajoute un petit peu d'eau. هنايا نزيدو شويه ماء، واحد كاس ولا زوج. Donc environ un verre ou deux d'eau. Passer au montage de ma lasagne, je vais mettre dans un plateau un petit peu de béchamel et un petit peu de sauce bolognaise. Après je mets mes feuilles de lasagne. Donc هنايا راح نوجد اللازانيا نتاعي. Donc في البلاطو ندير شويه صوص بيشاميل وشويه ندهنو ساع بالزبده، ندير شويه صوص بيشاميل وشويه صوص بولونياز وندير عليه الوراقي هذوك تاع اللازانيا. نخليكم مع الصوره. Donc, par-dessus les feuilles de lasagne, je vais mettre de la sauce bolognaise. Après, je vais mettre la sauce béchamel et je vais mettre un petit peu d'emmental râpé. هنايا فوق هذوك الوراقي تاع لازانيا راح ندير لا صوص بولونياز، ومن بعد نزيد عليها لا صوص بيشاميل ونزيد عليها شويه جبن مبشور، دونك جبن الإيمونتال. وهنايا راح نعاود نفس العمليه. دونك ندير الاوراق تاع اللازانيا ونزيد عليها لاصوص بولونياز ونزيد عليها شويه فرماج وندير لاصوص بيشاميل ونعاود هاد العمليه مرتين. Donc là je vais refaire la même chose. Donc je recouvre de pâte à lasagne, je mets de la sauce bolognaise, je mets un petit peu de fromage, de la sauce béchamel. Donc je refais deux fois la même chose.
Donc هذه الطبقة الأخرى c'est la dernière couche. Après je vais recouvrir de pâte de lasagne. Je mets de la béchamel, que de la béchamel et du fromage. Donc هنايا الطبقة هذه الأخرى ندير عليها الوراقي تاع اللازانيا ونزيد عليها غير البيشاميل والفرomage ومن بعد نديرها في الفرن. دونك هذه هي اللازانيا تاعي بعد ما طابت. تجي تذوب في الفم وبنينة هايلة. Donc voici ma lasagne après la cuisson. Elle est très fondante et très bonne. J'espère que vous allez aimer et tester la recette. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Donc وإلا عجبتكم la vidéo ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو. بسلامة إلى الفيديو القادم إن شاء الله. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.